Di ba kinaumay dito? Ayan na. Sabi ko sa inyo Steven. Guys, 30K more for overseas quota and 34 for local. I hope you guys could help me reach my quota po. Thank you. Malagi shantik. Oo nga pa, thank you. Hey sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, aku lari di lunch bell seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Let's go, shout out to all my Indonesian friends who's watching right now. JV Chops. Hey sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu sedia. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Sa IG, sige, show naman. Ano ka ba? I'll check it later. Hey sayangku, hari ini aku cantik. Cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Thank you so much. Emang lagi cantik. May ganun talaga yon. Any version. Ozzy, emang lagi cantik. Thank you guys for your follow. Davi. Come on. Lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu sedia. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Pengen berduaan dengan dirimu sedia. Emang lagi cantik, tapi bukan sok cantik. Cantik-cantik ini hanya untuk dirimu. Graduation song nyo? Huh? Really? Ang asam ng graduation song. Yung ad-lib talaga. Aray ko. Thank you so much. Maraming salamat guys. Thank you so much for being here. And everyone, kay Cash, kahit nag-lunch siya ngayon, thank you so much.